Habisnya itu. Kamu menurut papa enak. Baju diucano, celana diumbano, kotor kabeh mari mainan. Muli-muli tiba. Gak nurut sih, kamu nurut tuh enak. Beli tadi nek kene. Apian. Dibeli nama pas kau goreng, oke. Besok ambil gini aja. Untuk keluar-keluar lagi. Dari Wandani lo mesti memeli. Nanti habisnya itu. Minum air putih cok es. Udah, Beko.